चलतु फ्रेंड्स आज वीडियो आरंभ करवा। हेलो हाय आउ पो बाहरी छु आउ झियो सब मिसिकी टाउन जीवु आउ किछि किना किणी करिवु। देखंतु फ्रेंड्स आम जाउछु जाउतिबा रास्ता रे आम ऑटो रे बसकी जाउछु आउ तांके गाड़ी चलाउचंती आउ जाउ जाउ देखिलु बहुत सुंदर प्लेस साइड रे देखंतु केत सुंदर हेछि आउ आमे जाउछु आजिरो ब्लॉग आरंभ कर फ्रेंड्स। ब्लॉग अरे ब्लॉग बोली कौन कह ब्लॉग बोली कही पारन कि हाँ हाँ से ब्लॉग आज आरंभ कर फ्रेंड देखंतु आउ एटा हमर जर्नी ब्लॉग अटे। एटा आमर सुंदर सहर जयपुर आउ देखंतु समस्त किना किणी करबा पे एते भीड़ लागि जंती के जाउची तो के आसुची तो के जाउची आउ आमे पूरा स्लो रे जाउछु काहे कि ना रास्ता मध्य जाम अछि एते गहळी आउ पूरा स्लो रे आमे टाउन भीतर को जाउछु। देखंतु फ्रेंड्स लेफ्ट साइड देखंतु राइट साइड देखंतु सांग माने मो चैनल को आपण मान को बहुत सुंदर भाव स्वागत करूछी। क्या सीन है आपण माने जदी नुआ ताहेले मो चैनल को नुआ भाबरे सब्सक्राइब करंतु और सब्सक्राइब करिवा को हेले तळे थिबो जो रेड बेल आइकन ताको दबाई दियंतु आउ घंटी बजिला बोली ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु आ तळे दिया जाइथिबो लाइक चिन्ह लाइक करंतु आउ शेयर मध्य करंतु कहीं ना आपण माने जदि आम मान को साहाय्य सपोर्ट न करिवे ताहले आमे वीडियो बनै पाइबु नै आउ एते कष्ट करी आम माने वीडियो जो बनौछु आपण माने भी देखि एंजॉय करंतु ओ हमको मध्य बहुत सुंदर भाव रे एनर्जी दियंतु ओ आमे मध्य खुशी आपण माने मध्य खुशी। फ्रेंड्स दया करी मो चैनल को सब्सक्राइब। मार्केट को गलु सांग माने तापरे पो पाई गोटे चप्पल देखाला चप्पल दुकान रे एंट्री कलु देखंतु पो चप्पल बाचुची ता साइज एते टेंशन की आउ कहंतु नै ता साइज केबे भी ताको मिलिबो नै 1 नंबर हो कि 13 नंबर हो बहुत कष्ट रे ई दुकान से दुकान गलु तापरे झियो पाई बचाइला झियो हिल चप्पल किनिबो ना बूट किनिबो ना कोन किनिबो से तार इच्छा से बाछुची एबे झियो पो आउ झियर दुई जनकर कलेक्शन चली। फाइनाली चप्पल किना हला परे आमे गोटे दुकान रे गलु सांग माने एठी 10 टंका आउ 20 टंका आउ 30 टंकार सामान मिले देखंतु पूरा सजा हेछि आउ ई ब्रशटा होछि 10 टंका आउ देखंतु नेल पॉलिश 10 टंका ई साइड रे सब जते जिंस होछि 10 टंका ओ सस्ता देखिलु आउ आगो को बढ़िलु देखंतु केते जाको आउ भौणी माने तो बिका बिकी करूचंती हमको देखुचंती कोटा 20 टंका एडे सब 10 टंका रे आमे फ्रेंड किना किनी सरला परे प्रभास देखो मुह को एडे बड़ करिछि काहे कि ना से तो गुड पुओ आमे झियर मोर सब किछ किना किनी करलु से तो मो पय एते सब किनलो मो पय किछि नै बोल फुलौची मुह को देखंतु केमि बसिछि पूरा तम देखंतु बुझेलु ता पय भी सो किना हैला ता पय भी ड्रेस किना हैला हेले भी तार मनउना आमे सब जिनस देखिकी से पूरा मनउना आउ केते बडलु ता बुझेलु से किछि बुझिले नै कोन करिवा तापरे आमे आगो को बढ़िलु चलिलु आउ ऐड बढ़ करला मत मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं तुमको काई के एते किना हैला मते कोन काई नै एमती कहू से देखो तो फ्रेंड्स आमे जो जिनस जा किनिछु से छिंडा छिंडी कर दोछि आउ एपुरु भी रागी जी से एते सब सामान तुम किनलो मो पय किछि नै बोली आउ केमती बुझेबो कोन करछु देखो तो छोट पिला मानक संगे शॉपिंग जाइथिबार आ सिटी इज्जत मो तो किछि रखिबे नै सब सेते सामना रे तार नाट लगैछि आ तापर कोन करबो बिल करिलु बिल सेंटर रे जाइकी आउ लुगापटा देखंतु एठी सब किना किनी हैला पर किछि खाइलु देखंतु समोसा किनी के आनलु खाउछु पूजो खाउचंती मध्य खाउछि आउ तापरे आमे पूरा एटा मु खाउथिले तापरे जीवा पय बाहरलु काहे कि ना आमे सखाळे आस्थिलु एबे राती गेला देखंतु फ्रेंड्स आमे कम से कम 3 घंटा शॉपिंग कलु तापर राती गेला साइड रे देखुछु जे आमे कोन कोन सब
ବସେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦୁକାନ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖି ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଠିରୁ ସେଇ ଛକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଆଉ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ଦେଇକି ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ରଖିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ନେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନିଆହବ ଦୋକାନରେ ରଖିକି। ଆଉ ଘରେ ଗଲେ ତାହାର ସେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛୁ, କିଣା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଅଟୋରେ, ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସପିଂ ନାହିଁ, ସବୁ ସପିଂ ସରିଲା। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟା ଏନ୍ଜୟ ତ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଖିଚିଲୁ। ଖିଚ मेरे फोटो, खींच तेरे फोटो, खींच उसकी फोटो, खींच उसका फोटो, सबका फोटो खींच। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଗଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ନାକରାବାଜି ଲୋକ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଫୋନ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲି, ମୋତେ ଫଟୋ କାଢ଼, ଏଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼, ସେଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼, ସେଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼, ଏଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼। ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ଝିଅର ମୋର। ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ କାଢ଼ୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଫଟୋ କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଫଟୋ କାଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ଆମେ ବିତେଇ ଦେଲୁ ସମୟ ଫଟୋ କାଢ଼ି। ତାପରେ ଏତେ ବିଜାର ହେଇଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମର ଫଟୋ କାଢ଼ା ସରୁନାହିଁ। ଫଟୋ କାଢ଼, ଭିଡ଼ିଓ କର। ଏଠି ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ପଳେଇଛି ପୁରା। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ବସିଛି, ଆମର ଫଟୋ କଢ଼ା ଚାଲିଛି ତ ଫଟୋ କଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖା ବି ସରିଯାଉଛି। ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ, ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ ସେ କମ୍ 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଫେସଲା କଲୁ ଘରେ ଯିବା। ଘରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଇଁ ସାମାନ ସଜା ହେଇଥିବା। ପହଞ୍ଚୁ ଯାଇକି ଗଦା କରିଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଆଣିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ ପୁଣି ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିକି, ତାର ସେଇଠି ହିଁ କାମ, ସବୁ ଖେଳି ସବୁ କାଢ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମକୁ କାହିଁକି କିଣିଲ ଏତେ ସବୁ ସାମାନ। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲୁ। ପରେ ଚିକେନ୍ କିଣିଥିଲୁ ବାଟରେ, ଚିକେନ୍ ଆଣିକି କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର କଟାକଟି, କାହିଁକି ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାଙ୍କେ କାଟିବା ପାଇଁ, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଦେଲି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିବି, କେତେବେଳେ ଖାଇବି, ମୋର ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇଲି, ଏମିତି ଖାଇଲି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲି। ରାନ୍ଧିଲି ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଲି। କିଏ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଖାଇକି ସରେଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ୍ ଭଜା, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ଚିକେନ୍ ହାଡ଼, ଚିକେନ୍। ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ।